नमस्कार मु बालुकेश्वर बेहरा आप गोटे वीडियो को पुणी नुआ स्वागत जे कथाटी है कौन ना आजिकल आप हिमांशु सागर भाई बहुत देह खराब शरीर असुस्थ थी समय बहुत लोग बहुत कथा टिप्पणी दौरान जे आमको आम जगन्नाथ भजन गाइले अमुक गाइले कि से जगन्नाथ भजन गाई मझे कौन गाड़ी करते कि कहती से अमुक कर मंगला गीत गाइले कि कहती से ओडिशा सरकार को हाथ बढ़ाई साहाय्य मांगू आशा सरकार ओडिया लोक ही करेंगे ओडिशा सरकार करेंगे हिंदू धर्म ही करेंगे भाई मोर कहवा कथा है कौन सी जिनस को गोटे धर्म को टाणतु ना आपण कहार शरीर असुस्थ है कि कौन है टाणतु ना हिमा शुणी था हिमांशु सागर गोटे वर्तमान समय गोटे आग धाड़ी गायक जी बॉलीवुड को से निर्भर करते उदित नारायण मोहम्मद अजेश आमर जिते सब प्रमुख बाहर बॉम्बे दिल्ली सब गायक आसी ओडिशा रे गाउथिले सी प्रथम एंट्री करिया विदेशी माने जो कहती ओडिशार जो बाहर लोक मानक गीत गाइबा सुजोग मिलू नाही। हिमांशु सागर गोटे ट्रेंडिंग सिंगर थिले तांकर बहुत वॉइस रे बहुत क्वालिटी जोटा आपण जानते बॉलीवुड वॉइस मान सहित भी समान से बहुत भल गाँती आउ सी आसिया पर आमर हॉलीवुड रे वर्तमान जिते सब भजन गीत सब मोहम्मद अजीज हो उदित नारायण जो बाहर बाहर सब लोक आसिक गाँव टोटाल कहीं गाँना समस्त से पछरे पकई देते तो से ओडिशार गर्व आ गौरव तेणुकर ताकू नहीं राजनीति करवा ठीक नुह कि लोग कहते पुणी मंत्री को आमर सरी आम ओडिशा सरकार मन तक माँ हाथ बतई से जगन्नाथ को गाड़ी करते भाई शुण एगुड़ाक सब किए क्या एगुड़ाक सब टाणु ना भितर को कहीं धर्म धर्म द्वारा आम समस्त बांटी हो रहीचे आ जाति जाति द्वारा आम बांटी हो रहीचे तो किए क्या पूजा कर किए क्या डाकुची किए क्या ये कर सेटा पूरा अलगा कथा कहीं आपड़ शुणु जदि भगवान गोटे ही ताले निश्चित गोटे पृथ्वी बनई था भगवान जदि आमर 5-6टा तो 5 प्रकार पृथ्वी बनई था समस्त को एकाठी केबे भी रखिए ना यहाँ मन रखि था आ मुसलमान जो आस जगन्नाथ को भी आल्ला हिसाब से पूजा करुच्ची तो आमर ख्रीस्टियान जो आस जगन्नाथ को सी भगवान हिसाब से पूजा करुच्ची कृष्ण को ख्रीस्टियान माने भावती आमर ठाकुर बोली तो भगवान जदि गोटे हुए तारे गोटे हुंती ताले आमे समस्ते जहाँ को डाकिले भी चलो तो जो माने धर्म को आधार कर राजनीति करती जो माने धर्म को आधार कर ये सब कथा कहती जे आम भगवान अलग तम भगवान अलग से भगवान अलग अरे भाई जी जड़े बनई से कौन धर्म आधार समस्त को बांटी तू यही धर्मर भगवान तू मत पूजा करू से ताकू पूजा करे आम आल्ला जीशु कृष्ण आउ जगन्नाथ भितर कौन बाड़िया बाड़ी होती आपड़ देखी तो सेगुड़ाक कहतु ना के बर्तमान तांकर आरोग्य कामना करूँ से केमती बचिकी फेरी आसबे धर्मर राजनीति करूँ ना अतीत गला ये आपण जीशु हूँ आमर स्वयं जगन्नाथ हूँ जेते हूँ आमर कृष्ण हूँ राम हूँ जी भी हूँ मर्त्यमंडल देह बही देवता हेले भी मरई तेणुक से देवता हेले भी आज्ञा मरब तेणुक गाड़ी अच्छी माने इंजिन अच्छी माने आप धरी नियंतु इंजिन अच्छी माने डेड हम इंजिन अच्छी माने रिपेयरिंग हम आपड़ जदि इंजिन रे किसी खराब पेट्रोल पकेबे इंजिनटा शीघ्र खराब हो आपड़ इंजिन रे जदि पावर प्लस पकेबे इंजिनटा सीना बेसी समय शीघ्र गड़ब तेल देखो कि इंजिन भी खराब हम तो सेमती मद जमी जीवन में आम जमी शरीर मदटा गोटे क्षतिकारक कौन सी बाजे जिनस क्षतिकारक सेमती सब क्षतिकारक जिनस सेगुड़ा खाइले शरीर खराब हो जीवन जीवार समय जीवन जीवा जापे तो तेणुक क्या कटाक्ष कर कहवा उचित नुहे तो समधिक विपद समय आप ठिहते आपण विपद समय समस्त ठिया जाति धर्म वर्ण भाव कि देखु ना जदि आप भावुं सतरे भगवान अच्छा ये पृथ्वी रे कहीं जदि ईश्वर अच्छा भगवान अच्छा सतरे जदि आपणकर जगन्नाथ आमर जगतर नाथ जगन्नाथ ताले से भगवान गोटे हेले आल्ला को डाकिले से जड़े हेले तो जीशु को डाकिले भी से जगन्नाथ पाइले तो जगन्नाथ है जगतर ठाकुर जदि हुंती तो सेमती जीशु को डाकिले भी मत जगन्नाथ शुणे भितर बाड़िया बाड़ी होती आप जानते आल्ला जीशु आमर जगन्नाथ श्रीकृष्ण एम बाड़िया बाड़ी होती आप जानते आम कहीं बाड़िया बाड़ी हवा
ଆପଣ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଆସି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ ଯେଉଁଠି ଇସଲାମିକ ଧର୍ମ ଅଛି ସେଠି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଇସାଇ ଧର୍ମ ଅଛି ସେଠି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅଛି ତ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁଛି ତ ସେଠି ମୁସଲମାନ ଲୋକ ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁଛି ତ ସମସ୍ତ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦ ଭାବରେ ଗଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି କାହାକୁ ତଳ ଉପର ନିଚ କରି ବାଣ୍ଟି ଥାନ୍ତି ତ ଆମେ ଏଇ ମଣିଷମାନେ ବାଣ୍ଟି ଥାନ୍ତି କେହି ଭଗବାନ କାହାକୁ ଜାତି ଆଧାରରେ କେବେ ବାଣ୍ଟି ନଥାନ୍ତି ତ ଯେଉଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମାନେ ଛୁଆଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ତଳ କାଷ୍ଟ ଉପର କାଷ୍ଟ ବୋଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ଛୁଆଁ ଦେଲେ ଛୁଆଁ ହେଇଯାଏ ତ ଆପଣ ମାଟିରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ସେ ମାଟିରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଛୁଆଁ ହେଇଯିବା କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ସେ ପାଣିରେ ସିଏ ବି ଗାଧଉଛି ଆପଣ ଛୁଆଁ ହେଇଯିବା କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଖରୀରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ସିଏ ବି ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ସିଏ ଛୁଆଁ ହେଇଯିବା କଥା ତ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବୁଲି ବୁଲିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ମୋ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲିକରି ଆଉଛି ତ ଅଲଗା ଅଲଗା କେମିତି ହେଲା ତ ଭଗବାନ ତ ପୃଥିବୀ ଯଦି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତେ ଇଏ ହଜାର ଧର୍ମ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କିନ୍ତୁ ଅଯଥା ରାଜନୀତି ଗୁଡ଼ାକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆପଣ ଶରୀରଟାକୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେମିତି ଚାଲିବ ଭଗବାନ ସେଇଟାକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ଆପଣ ତାହା ଭୋଗିବେ ତ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଯିବାର ଥିବ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ହେବ ଏଇଟାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟା କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କଟାକ୍ଷ କରନ୍ତୁନି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି କଥା କହୁଛି ଗଲା ଆମ ଭଗବାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କଥା କହୁଛି ଇଏ ସବୁ କଥା ନାହିଁ ଭାଇ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ ସବୁବେଳେ ମଣିଷଙ୍କର ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେବେ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଚିନ୍ତା ମାନେ ପଶୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବି କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମଣିଷର କାରଣ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ହିଁ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ଭାଇଚାରା କରି ଚଳୁଛି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ଦେଉଛି କିଏ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଜି କିଏ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ହେଲା କାଲି ମୋର ଜଣେ କିଏ ଶତ୍ରୁ ହେଲା କାଲି ଯଦି ଆପଣ କିଏ ମିତ୍ର ହେଲା ମୋର ଜଣେ କିଏ ମିତ୍ର ହେଲା ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିବେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ ତ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ଜଣକୁ କରିଥିଲେ ତ ଯଦି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ନେଇକି ଯିବ ଆଉ ସେଇ କଥା କୁହାହେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଯାହା କରିଥିବେ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଦିନେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି ତ ସେ ଲୋକ ମୋତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାନି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାପରେ ସେ ଜାଣିଲାନି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଫି ସବୁ ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋତେ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କଲି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ମୋତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାନି ତାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି ମୋତେ ଅଲଗା ଲୋକ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସବୁ ସେଇ ଲୋକ କରିବେ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ପୂଜୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ ଆପଣ ପାଖରେ କେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚେ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ବୁଝିଲେ ନମସ୍କାର କେହି କଟାକ୍ଷ କରନ୍ତୁନି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହଉ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଯିବା ଫାଇନାଲ୍ ଏତେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଏତେ ଧର୍ମ ଭ୍ରମଣରେ ପଡ଼ିକି ଏତେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଯାତ୍ରାଟା ଭାରି ଯାତ୍ରା